হ্যালো গাইস, চলে এলাম একটা নিউ ভিডিও নিয়ে। আর টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরে গেছো আজকে আমরা কোথায় যেতে চলেছি। আজকে আমরা যেতে চলেছি পুরীর ফেমাস সাইট সিনগুলো ক্যাপচার করতে। আর তো আমরা জানোই আমাদের পুরীতে আসা 2-3 দিন হয়ে গেছে, পার্ট 1 ভিডিও ছাড়া হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে পার্ট 2 ভিডিও, যেটাতে আমরা ক্যাপচার করব পুরী সাইট সিনগুলো। আর আমাদের যেখানে লোকেশন দিয়েছে, যেখানে আমাদের ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়েছে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বিএনআর হোটেলের সামনে। তাহলে চলো আমরা বেশি দেরি না করে পরে বিএনআর হোটেলের সামনে যাওয়া যাক। তাহলে চলো, আমরা এখন পুরী স্বর্গদুয়ার বাস স্টপে আছে। অত সকালে বাস পাওয়া গেল না, ওই জন্য আমরা এটা 150 টাকা দিয়ে পরে বুক করে নিলাম অটোটাকে। তাহলে চলো যাওয়া যাক। এখন আমরা বিএনআর হোটেলের সামনে পৌঁছে গেছি। এবার আমাদের যে ট্যুরিস্ট বাসের এজেন্সি দাদা আছে, সে আমাদেরকে এখন বিএনআর হোটেল থেকে পিক আপ করতে আসছে। তাহলে চলো যাওয়া যাক। আমরা নিজের বাসের সামনে চলে এসেছি, যেটা আমরা ট্রাভেলারটা বুক করেছিলাম। এটা হচ্ছে এসি কোচ, পুরো বাসটা পুরো এসি, ঠিক আছে। এই বাসটাতে আমরা এখন যাব। এখন আমরা ওপরে যে নিজের সিটে বসবো। हाँ जी यार, कैसा लग रहा है? बढ़िया। সিটে বসে আছি, বাস এখনো ছাড়েনি। এসি বাস তো আমি জানলা খুলে বসে আছি। দেখি কতক্ষণের মধ্যে এই দেখো ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। जा रहे हैं टूरिस्ट बस में। आपका सफर अभी पुरी से शुरू हो चुका है। तो यात्रा करने से पहले प्रभु जी के नाम लेते हुए यात्रा शुभारंभ करेंगे। तो गाड़ी में जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं सभी लोग मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र महाराज की, सुभद्रा महादेवी की, सुदर्शन महाराज की, जय जगन्नाथ जी। सभी लोगों को नमस्कार। गाड़ी में जितने छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, तो शुभकामनाएं। जो सफर में आज आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं टूरिस्ट बस में, गाड़ी में जो भी दूसरे दूसरे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मुझे सभी लोगों का नाम याद नहीं रहेगा। सभी लोगों का नाम शाम 5 बजे तक राधे राधे परिवार से बुला दिया जाएगा। क्या है आपका नाम? राधे राधे। जब मैं आप लोगों को राधे राधे परिवार से बुलाऊं तो सभी लोग हाथ ऊपर करके मेरे पीछे एक लाइन पर बने होंगे। आप लोग एक लाइन पर क्यों बने होंगे आपको बताऊंगा मैं अभी। ये जो टूरिस्ट बस में आज आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं राधे राधे, टूरिस्ट बस का कुछ नियम है जो कि आप लोगों को वो नियम को मानते हुए दिन भर आप लोगों को मेरे साथ घूमने का है। हम लोग नियम को नहीं मानेंगे तो सारी जगह हम लोग घूम नहीं पाएंगे। ডেস্টিনেশনে চলে এসেছি, সেটার নাম হচ্ছে চন্দ্রভাগা বিচ। দেখো এটা হচ্ছে চন্দ্রভাগা বিচ। এটাতে দেখার এমনি কিছু নেই, এটা শুধু বিচ। এটাই হচ্ছে চন্দ্রভাগা বিচ। তাহলে এবার আমরা সেকেন্ড ডেস্টিনেশনে চলে যাব। তাহলে চলো যাওয়া যাক বাসের দিকে। চলে এলাম বাসে, আবার চাপছি। টাইম হয়ে গেছে, 15 মিনিটের ব্রেক ছিল ঘুরবার জন্য। চাপি বাসে, এখনো কেউ আসেনি। আমাদের সিট হচ্ছে এটা, আমরা 6 জন এসেছি, আগের ব্লগে বলেছি। আমাদের এখানে চন্দ্রভাগা বিচ থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা রওনা দিলাম ভুবনেশ্বরের কোনার্ক সান টেম্পলের দিকে। তাহলে চলো। मंदिर का एग्जिट गेट, वहाँ पर लंबा सा आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ के नीचे है मंदिर का एग्जिट गेट। जब आप लोग मंदिर का एग्जिट गेट में सामने आप लोग आ जाएंगे, जिस तरह मेन रोड क्रॉस करके इसी गली के अंदर में जा रहे हैं, उसी तरह एग्जिट गेट के सामने फ्रंट में पूरा छोटा सा गली है। वो गली के अंदर में घुस के आकर मेन रोड में आप लोग निकलेंगे। मेन रोड से राइट साइड आ जाएंगे आपका होटल निरुपमा। रास्ता याद रहा? सभी लोग आगे आइए, गाड़ी आपको दिया जाएगा, गाड़ी के साथ मंदिर के अंदर में चलेंगे। आइए। আমরা যাচ্ছি মন্দিরের সামনে, ঢুকছি মন্দিরে। এটা পুরোটাই মন্দিরের ক্যাম্পাস। চলো যাই মন্দিরের ভিতরে। गाइड का नाम क्या है? चंद्रमणि। चंद्रमणि भैया। चंद्रमणि भैया के साथ मंदिर के अंदर में उनका बात खत्म ना होने तक उनके पीछे पीछे घूमते रहना। जब उनका बात खत्म होगा, 5 मिनट समय लोगे, फोटो उठाओगे, तुरंत आकर होटल में पहुंचोगे। आपके सामने 3 गाड़ी हमारा पीछे लगा हुआ है, बस आप लोग देखे हैं, ठीक है ना। सभी बस के लोग जाकर खाएंगे, समय के अंदर आकर नहीं पहुंचेगी, होटल जाम हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे। सभी लोग समय को ध्यान दीजिए।
समय अभी हो रहा है 9:10 होने वाला है। राधे राधे। आप लोग मुझे 9:45 से जाकर होटल में पहुंचना चाहिए। 9:45 से 10:15 तक खाना पीना, 10:20 में यहाँ से गाड़ी खुलेगी भुवनेश्वर के लिए। इनके पीछे पीछे पूरा एक लाइन में चलिए। ইনি আমাদেরকে পুরো মন্দিরটার ব্যাপারে গাইড করবে, যে মন্দিরটা কত সালে হয়েছিল, সব ব্যাপারগুলো আমাদেরকে এখানে বলবে, ঠিক আছে। ইনি আমাদেরকে গাইড করবে মন্দিরে। এই হচ্ছে মন্দির, ঠিক আছে। এই মন্দিরটাই, এর ভিতরে আমরা এখন যাব। এই মন্দির का नाम क्या है? सूर्य मंदिर बोला सन टेम्पल। ভিতরে যাব মন্দিরে, ওই জন্য আমরা এখন লাইনে লেগে আছি। ঢুকছি এবারে। राधे राधे। सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का मतलब क्या होते हैं? कोणार्क का मतलब है कोनो प्लस अर्क, जो शब्द है। कोनो मतलब एंगल, जो कोनो बोलते हैं। अर्क मतलब संस्कृत भाषा में अर्क मीन्स सूर्य, इसीलिए इस प्लेस को बोलते हैं अर्क क्षेत्र, आई मीन भगवान सूर्यदेव का क्षेत्र। इस मंदिर को जिस राजा ने बनाए थे, जिसका नाम था नरसिम्हा, उड़ीसा की राजा नरसिम्हा। 1250 AD में, आई मीन 1250 मसीहा में ये मंदिर बना हुआ था। पूरी जगन्नाथ टेम्पल को बना हुआ था 1150 AD में, 1150। 100 साल बाद ये मंदिर बना हुआ था। वो भी गंगावंशी थे, ये भी गंगावंशी थे, गंगा डायनेस्टी सेम। इस मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था, 12 इयर्स, एंड 1200 कारीगर नियुक्त हुए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। तो 12 साल में जो रेवेन्यू खर्च हुआ था, जो पैसा खर्च हुआ था, वो था उस जमाने में 40 कोटी सोने की सिक्का। 40 कोटी सोने की सिक्का, एक सिक्का मतलब 10 ग्राम। तो सोचिए कितना होगा। 40 कोटी सोने की सिक्के का वैल्यू, मूल्य कितना होगा। ये सब खर्च हुआ था 12 साल में इस मंदिर को बनाने के लिए। ओके, देखिए मंदिर की एंट्री करने से पहले देखिए ऊपर एक लाइन है, एक सिंह है, उनके नीचे के हाथी एलिफेंट है, उनके नीचे के आदमी पड़ा है। उसका मतलब क्या होते हैं? उसका मतलब देखिए, हमारा हिंदू शास्त्र अनुसार द लायन इज द सिंबल ऑफ पावर। सिंह को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये दुर्गा का वाहन है। एंड द एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ वेल्थ, ये धन का प्रतीक, क्योंकि ये लक्ष्मी का वाहन है। जब के आदमी के अंदर ये दोनों शक्ति का पावर और पैसा का पावर आ जाते हैं ना, इसको आ जाते हैं अहंकार, घमंड, ईगो। इस अहंकार की वजह से ये आदमी अंत में नीचे दब जाते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मेरे पास आने से पहले आपका जो अहंकार, जो घमंड, सब बात छोड़ के आओ, शून्य होके मेरे पास आओ दर्शन करने के लिए। ये दर्शन था। ओके, आगे। ये एक दिन में होते 24 घंटे, तो बोलते हैं सर 8 प्रहर एक दिन को। एक प्रहर मतलब 3 घंटा। ओके, देखिए एक स्पोक से दूसरे स्पोक ये गैप, ये 3 घंटा है, ये 3 घंटा। देखिए बीच में देखिए छोटा बड़ा स्पोक, ये 1.5 घंटा, 1.5। ओके, एक स्पोक से दूसरे स्पोक देखिए सब बिंदु देखिए, डॉट डॉट डॉट, ये 7 डॉट है, 60, और एक डॉट इज इक्वल टू 3 मिनट। तो 60 डॉट इंटू 3 इज इक्वल टू 180 मिनट्स इज इक्वल 3 आवर्स। हो गया कैलकुलेशन। हाँ, आइए ऑपोजिट पढ़ते हैं ये एक्चुअली, तो इसलिए आपकी क्लॉकवाइज काउंटिंग होगा। 1 3 9 9 12, ये 9 ये 12, ये बीच में 10:30। ये देखिए छाया कहाँ है, देखिए देखिए छाया कहाँ है। 9 बास को देखिए, गिनिए 9 बास करो, आगे है छाया, इतना डॉट आगे सर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट आगे है। 10 डॉट मतलब 10 इंटू 3 कितना हुआ 30। तो 9 बास का 30 मिनट होगा। देखिए सर, टाइम देखिए। हाँ, इस मंदिर को बनाने के लिए सर 12 साल लगा था, और 1200 कारीगर भी नियुक्त हुए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। तो जो 1200 कारीगर थे, उनमें जो था मुखिया, जो था हेड कारीगर, जिसका नाम था विश्व महाराणा। हाँ, जब विश्व महाराणा घर छोड़ा मंदिर बनाने के लिए, राजा बुलाने पर उनकी पत्नी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट। विश्व महाराणा आने के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया धर्मपद। जब धर्मपद को 5-6 साल उम्र हो गया, तो बड़ा हो गया, उन्होंने अपने आप मंदिर के बारे में कुछ सीखने लगा। कैसे? क्योंकि उनकी पिताजी थे हेड कारीगर, उनकी घर में था सब बुक्स एंड टूल्स। थ्रू द हेल्प ऑफ बुक्स एंड टूल्स ही एक्वायर्ड सम नॉलेज अबाउट टेम्पल। मंदिर के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। वो जो बच्चा, यहाँ लगभग 12 साल हो चुका था मंदिर। वो बच्चे को भी गांव में लगभग 12 साल उम्र हो चुका था, लेकिन जो था पीछे टेम्पल, मेन टेम्पल, इसका टॉप पोजीशन को बोलते कलश। एक कलश बार बार गिर रहा था, ठीक से हो रहा था, दिन बोल गया था। ये जो 1200 कारीगर जितना भी कोशिश कर रहे थे, ये बार बार गिर रहा था। इसीलिए जो 1200 कारीगर बहुत परिश्रम में थे, बहुत दुख में थे, किससे उस कलश को फिक्स किया जा सकता है। ये बात राजा को पता चल गया। राजा को राजा होते हैं, राजा ने उनको धमकी दी, एक सप्ताह के अंदर ये कलश को फिक्स करो, मंदिर पूरा करो, वरना सुबह होने से पहले सभी 1200 कारीगर का रखा जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। क्योंकि राजा को राजा होता है। एक बात सुनकर जो 1200 कारीगर घबरा गए, इससे हो सकता है, क्या हो सकता है। उस टाइम क्या हुआ, वो जो 12 साल का बच्चा गाँव में था, धर्मपद, वो आया उनकी पिताजी से मिलने के लिए। वो आकर उनकी पिताजी से मिला, बहुत खुश भी हुआ, लेकिन उन्होंने नोटिस किया और एक जो कारीगर बहुत परेशान हुआ, बहुत दुख में हुआ। ये पूछा उनको, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? ये 1200 कारीगर ने बताया राजा की धमकी और ये जो कलश का बार बार गिरना,
ये सब सुनकर जो 12 साल का बच्चा, उनके पिताजी जो थे हेड कारीगर विश्व महाराणा को रिक्वेस्ट किया, प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे थोड़ा कोशिश करने दीजिए। उनके पिताजी भी लाचार थे, ठीक है तू भी कर ले, देख क्या होते हैं। एक और उनका आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर जो 12 साल का बच्चा मंदिर के टॉप में चढ़ा, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सब माप चीज करने के बाद जो काम करना चाहिए करने के बाद वो कलश को स्थापित कर दिया, मंदिर बन गया। वो नीचे आया, वो बच्चा नीचे आया। उनके पिताजी तो बहुत खुशी थे, लेकिन जो बाकी कारीगर ये और परेशान में थे और दुखी में थे। ये उनको पूछा क्या बात है, उनको आपका काम तो हो गया, फिर इतना दुखी क्यों, इतना परेशान क्यों। ये बाकी कारीगर ने बताया, जब सुबह होंगे राजा को पता चलेगा कि जिस काम को हम 1200 कारीगर कर नहीं पाए, सिर्फ एक 12 साल का बच्चा ने कर दिया, तो वो भी फिर गुस्सा होकर हमारा सर काटेंगे और मृत्युदंड देंगे, क्योंकि राजा को राजा होते हैं। ये बात सुनकर जो 12 साल का बच्चा बहुत सोचा और ये डिसीजन लिया कि मुझे ये 1200 कारीगर को बचाना चाहिए किसी भी हालत पर। मुझे 1200 कारीगर की फैमिली को रक्षा करना चाहिए। इसीलिए वो खुद सुबह से पहले मंदिर के टॉप में चढ़कर जंप टू द रिवर, नदी को छलांग लगा दिया सिंचाई कर। लेकिन बाद में पता चला ये जो 12 साल का बच्चा ये और कोई नहीं था, ये स्वयं खुद सूर्य भगवान थे। ये बच्चे के रूप में आए थे इस मंदिर को पूरा करने के। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट। এখানে তো আমাদের সূর্য মন্দির ঘুরে দেখালাম। আমাদের যে মন্দিরের যে গাইডলাইন দাদা ছিল সে ভালো করে পুরো মন্দিরটার ব্যাপারে বোঝালো। এবার আমরা নেক্সট মন্দিরে যাব। আমরা বাসার দিকে এখন যাচ্ছি, হোটেলে বাস দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে আমরা এখন যাচ্ছি। তাহলে চলো হোটেলের দিকে যাওয়া যাক। আমাদের বাস আবার চলে এসছে, আমরা বাসে উঠছি এবারে। চলো এবার নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাওয়া যাক। লিঙ্গরাজ মন্দিরে এসেছি। এই মন্দিরে ফোন, বেল্ট, ঘড়ি এসব কোনো কিছু অ্যালাউ করে না। ওই জন্য আমরা স্ট্যান্ডে ফোন এসব রেখে পড়ে মন্দিরের ভিতরে যাবো। তোমাদেরকে বাইরে থেকে দর্শন করে দিই, ওটাই হচ্ছে মন্দিরটা, ঠিক আছে? তাহলে কিছু করার নেই, তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না এই মন্দিরটা। নেক্সট যে জায়গায় যাব সেই জায়গাটা দেখাবার চেষ্টা করব। তাহলে চলো মন্দিরের ভিতরে যাওয়া যাক। আমি স্ট্যান্ডে ফোনটা রেখে দিয়ে এবারে এখন আমরা পৌঁছে গেছি খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাহাড়ে। এই দুটো পাহাড়ের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা পাহাড়ে চাপতে পারবো, কারণ কি আমাদের যে লাস্ট প্লেস আছে নন্দনকানা জু, সেটা ঘুরতে কিন্তু টাইম লাগবে। ওই জন্য আমরা এখানে টিকিট কাউন্টারে যেয়ে পরে টিকিট কেটে পরে খণ্ডগিরি পাহাড়ে চেপে যাই। তাহলে চলো ভিতরে যাচ্ছি, ঠিক আছে? দেখো আমাদের গাইড দাদা ওখানে আছে। খণ্ডগিরি হচ্ছে ডেঞ্জার পয়েন্টে আছি। এখান থেকে যদি একবার পড়ি তাহলে বাস আমার অবস্থা খারাপ। দেখো কতজন মানুষ এখানে পাহাড়ে চাপছে, তার মধ্যে আমি এদিক দিয়ে চেপে গেছি এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে? অসাধারণ জায়গা। পুরীতে এলে খণ্ডগিরি এসব পাহাড়গুলোতে চাপবে, খুবই অ্যাডভেঞ্চার পাহাড় এগুলো, ঠিক আছে? খুবই সুন্দর। আমাদের খণ্ডগিরি পাহাড়ে উঠে পরে আমরা নিচে নেমে পরে এবারে বাসের দিকে যাচ্ছি। এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি ওটা আমরা বাসে যেয়ে পরে জানতে পারবো। তাহলে চলো বাসে যেয়ে বসি। অনেক গরম লাগছে, তার জন্যে মাউন্টেন ডিউ ডর কে আগে जीते। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন এই ভিডিওটা। আমরা এখন আছি নন্দনকানা জুতে, ঠিক আছে? এখন আমরা জুয়ের ভিতরে যাব। আমাদের যে গাইডলাইন্স দাদা আছে সে এখনও আসেনি। আমরা এখন জুয়ের ভিতরে যাব আর তোমাদেরকে সব শেয়ার করবো যে আমরা কী কী অ্যানিমেলস দেখলাম ভিতরে। তাহলে চলো জুয়ের ভিতরে যাওয়া যাবে। এই হচ্ছে নন্দনকানা জুয়ের মেন গেট। এখান থেকে আমাদেরকে টিকিট নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে। এখানে টিকিট বুক করতে হবে। মানডে এটা ক্লোজ থাকে, ঠিক আছে? আমরা এখন ভিতরে যাব, তারপর তোমাদেরকে সব শেয়ার করবো। তাহলে চলো। আমরা নন্দনকানা জুয়ের টিকিট পেয়ে গেছি। টিকিটের প্রাইস হচ্ছে 50 টাকা, ঠিক আছে? টিকিটের প্রাইস হচ্ছে 50 টাকা। এবার আমরা এই টিকিটটা দেখেই পরে গেটে আমরা ভিতরে চলে যাব। তাহলে চলো। নন্দনকানা জুয়ের মেন গেটে চলে এসেছি। এবার আমরা টিকিট দেখিয়ে মেন গেটের ভিতরে ঢুকে যাব। চলো ভিতরে যাওয়া যাক, ঠিক আছে? এখানে আমাদের গাইডলাইন্স দাদা।
আমরা ভিতরে এন্ট্রি করে গেছি, এটাই হচ্ছে জুয়ের ভিতরটা। আমরা এখন মাছ দেখবার জন্য ঢুকেছি, বিভিন্ন রকমের মাছ আছে এখানে, দেখো মাছ দেখো। বিভিন্ন রকমের পাখি পেয়ে যাবে, দেখো বিভিন্ন রকমের পাখি উপরে বসে আছে। পাখির নাম ময়ূর, সামনে একটা ঘুরছে, এগুলো সব ময়ূর। এর মধ্যে ওপেন হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এগুলো সব হরিণ, সব খাবার খাচ্ছে। সাথে কত হরিণ দেখো, কতগুলো হরিণ একসাথে, গুলোকে দেখো শুধু, এই দেখো বান্দরের ডান্স। দেখো জলহস্তি, জলের হাতি। আমরা এখন বাঘ দেখতে যাচ্ছি। আগে বলেছিলে কি এই এরিয়াটার মধ্যে অনেক কিছু প্রকারের বাঘ এখানে দেখতে পাওয়া যাবে, তাহলে ওটাই আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি। চলো আগে আমরা যাই, ঠিক আছে? এই এরিয়াটার মধ্যে অনেক বাঘ আছে বলছে, চলো দেখতে পাই কি না পাই, তা গেলেই বুঝতে পারবো। তাহলে প্রথমে যাই, তোমাদেরকেও শেয়ার করবো, বাঘগুলো দেখাবো। আসছে আমাদের সাথে যারা এসছে, ছিলাম এখানে অনেক প্রকারের বাঘ আছে, দেখো দেখো সামনে বাঘটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখো এই জুয়ের ম্যাপ দেখো কত বড় ম্যাপ। আমরা এখন এই জায়গাটাতে আছি, আর এইগুলো সব পশুর ছবি দিয়ে আছে। তোমরা যে জায়গাটাতে যাবে সেই জায়গাটার ম্যাপে তোমরা এই পশুগুলো দেখতে পাবে। দেখো এখানে কেবল কার আছে, এখানে টয় ট্রেন আছে, এগুলো সব
চলে সেই গাড়িগুলোতে চাপার জন্য অত লম্বা লাইন। এই গাড়িগুলোতেই চাপার জন্য সবাই লাইন দিয়েছে। সবারই অবস্থা খারাপ। সকাল থেকে জার্নি করছি 12 ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার পুরী পৌঁছতে কমসে কম আমাদের 2 ঘন্টা লাগবে। সবাই যাচ্ছে বাসার দিকে, আমাদের যেখানে বয়স দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে অনেক হাঁটা হলো, কমসে কম 7-8 কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে। আমরা এবারে এক্সিট করছি পার্ক থেকে। এটা এক্সিট পয়েন্ট। এক্সিট করছি, করে গেলাম এক্সিট। এই চেপেছিলাম সেই জায়গায় বাস আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা চেপেছিলাম বিএনআর হোটেলের সামনে, আবার বাস ওখানেই বিএনআর হোটেলের সামনে আমাদেরকে এখানে ড্রপ করে দিয়েছে। সে সকাল চেপেছিলাম 7:30টার সময়, আর এখন আমরা নামলাম। এখন টাইম হচ্ছে তোমার 9টার সময়, ঠিক আছে। আমাদের অত ঘন্টার একটা ট্রিপ হলো। যে দাদার সাথে এসছিলাম এখানে এই ট্রিপে, সে দাদা এখানে আমাদের আছে। आपका ट्रिप का नाम क्या है? गोल्डन टूर ऑफ ट्रायंगल। आपका साथ कोई कांटेक्ट करना चाहिएगा तो कौन सा नंबर से आपको कांटेक्ट कर? 9938941714। এই নাম্বার কুমার দাস। এই নাম্বার থেকে তো আমরা কন্ট্যাক্ট করে দাদার সাথে ট্রিপ করতে পারো। সাইট সিন পুরো আমাদের পুরীতে যতগুলো সাইট সিন আছে, কিছু কিছু সাইট সিন যেগুলো মেন সেগুলো দাদা এখানে ঘুরিয়ে দেবে। চলে এলাম হোটেলে। তাহলে এই ভিডিওটাকে আমি এখানে এন্ড করছি। যদি ভিডিওটাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করবেন। আর তোমাদের পুরীর এই 5-6টা ইম্পর্টেন্ট পুরী সাইট সিনগুলো কেমন লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা কমেন্টে জানাবে। তাহলে এই ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করলাম। তাহলে দেখা হচ্ছে একটা অন্য ভিডিওতে। তাহলে থ্যাংক ইউ।